बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत से ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा ये बीमारी इन होती जा रही है, स्पेशल फॉर लेडीज़। प्रेगनेंसी के बाद 2-4 बच्चे की डिलीवरी के बाद ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। और उसके अलावा भी बहुत से जवान यंगर बॉयज़ हैं या फिर मर्द यानी कि ओल्ड मैन हैं, उनको भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम होती क्यों है, कैसे होती है, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं आपको सारा इसके बारे में बताऊंगा और इसका परहेज क्या करना है और इस दर्द से निकलना कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये है मोरों का दर्द। जी हाँ, जिसको हम शैटिका का पेन भी कहते हैं। तो ये L4, L5, L6 से लोअर से शुरू होता है और समटाइम अल्लाह ना करे किसी का गर्दन से भी शुरू हो जाता है। तो ये जब दर्द शुरू होता है तो इसमें पेन आती है आपकी लेग्स में, या तो राइट वाली या लेफ्ट वाली। लेकिन ये दर्द चलती है बैक साइड से और नीचे तक जाती है, चलती हुई जाती है। किसी भी डॉक्टर हकीम वगैरह के पास आप जब जाते हैं तो वो आपको, या फिर जरा के पास जाते हैं तो वो आपको कह देता है जी यहाँ पर पट्टी करवा लें, बैंडेज करवा लें। आप पैसे खर्च करते रहते हैं क्योंकि दर्द आपको यहाँ आ रही होती है और ये दर्द निकल रही होती है मोरों से। मोरों के अंदर आपकी ब्रीन बाल से भी बारीक वेन्स होती हैं। ये वेन बीच में प्रेस हो जाती है, हड्डी के ज्वाइंट में आ जाती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो वो नीचे ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो आपको पेन होती है और वो पेन एक चलती है, लकीर सी चलती है। ये दर्द मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आज से कोई 3 साल 4 साल पहले ये दर्द मुझे खुद से निकली थी और इतना कोई सवेर किस्म की थी। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लगाए, अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो ये दर्द ऐसे थी कि मैं अपना कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं जमीन पर पाँव नहीं रख सकता था। ये इस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप में ये चीजें पाई जाती हैं तो आपको समझना कि ये इसी तकलीफ का बायस है और इससे हमने निकलना कैसे है। तो मेरा पाँव जमीन से ऐसे रखता था मैं और ऐसे चलता था, तो मुझे नहीं होता था। मेरी जेब में पेन किलर होती थी, एट अ टाइम में मैं खाता था, 2-4-5 घंटे रेस्ट मिलता था मुझे, उसके बाद दोबारा पेन शुरू हो जाया करती थी। तो डॉक्टर्स के पास गया, डॉक्टर ने कहा जी आपका ऑपरेशन होगा। आपके मैंने MIR करवाई, उसने कहा जी आपका L4 L5 से ये निकली हुई है लेकिन आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त उन दिनों में दर्द इतनी सवेर किस्म की थी, मैं कहता था कि मेरी टांग काट दो, ये दर्द से मेरी जान छुड़ा दो। और मैं शीशे के आगे, मिरर के आगे खड़े होकर रोया करता था, यार ये क्या किसी किस्म की दर्द है, इतना जवान बंदा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत ही ज्यादा सवेर किस्म की ये दर्द थी। तो खैर मुख्तसर मैं आपकी इसको निशानियां बताता हूँ कि एक तो मुझसे जमीन में पाँव नहीं रखा जाता था, सेकंड था कि मुझसे रुकू में नहीं जाया जाता था। मैं जब नमाज के लिए जाता था तो इस तरह रुकू में जाता था, मुझसे इस तरह नहीं हुआ जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेल सेट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। तो मैं खुद से सोचता था कि अल्लाह पाक से मैं माफ़ी मांगता था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, अल्लाह पाक तूने मुझसे रुकू भी छीन लिया, या अल्लाह पाक मुझे सेहत याब कर मैं नमाजें पढ़ूँ इंशाल्लाह। तो एक दूसरी थर्ड इसकी जो पेन थी कि मैं जमीन के ऊपर इस तरह नहीं बैठ सकता था। जमीन के ऊपर इस तरह मैं लेग्स जो है सीधी स्ट्रेट करके नहीं बैठ सकता था, या फिर इस तरह नहीं बैठ सकता था। तो मैंने जब भी बैठना है या कुर्सी वगैरह पर बैठना है तो मैं ये दर्द मेरे निकल आती थी, तो मैं पाँव के दर्द के जो है ना नीचे रख लिया करता था, हाथ इसको जोर से प्रेस करता था और बहुत ज्यादा देर में किसी जगह पर नहीं बैठ सकता था। ये इवन कि मैं ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकता था। मैं अगर कहीं पर जाता था तो फुल सीट पर अगर मैंने बैठना है और ऊपर टांगे फोल्ड करके बैठ जाया करता था, कभी इस साइड से कभी इस साइड से, और मुझे बहुत ज्यादा दर्द होती थी। तो ये 3 से 4 जो है ये मैंने आपको बताई है। ये अब शुरू कहाँ से होती है ये मैं आपको बताऊंगा और इसका काम कहाँ पर करना है, यानी कि इसको खत्म कैसे करना है। सबसे पहले ये शुरू होती है हमारी अपनी मिस्टेक से। मिस्टेक्स वो क्या होती हैं कि जैसे अब सर्दियां हैं, हम बिस्तर में बैठे होते हैं, सोए होते हैं, आपको हाजत आती है यूरिन के लिए, आप एकदम से उठते हैं, तो हम एकदम से उठ के बैठ जाते हैं तो आपकी बैकबोन पे सबसे ज्यादा जोर आता है। फर्स्ट
سیکنڈ یہ کہ اگر ہم سے کوئی چیز منگواتا ہے کہ آپ مجھے وہ چیز پکڑا دو. ایک مثال فار ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ گھر میں برتن وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں گھر میں رکھی ہوتی ہیں اسپیشل فار لیڈیز کے لیے. تو ہم مسٹیک کیا کرتے ہیں جب ہمیں کہا جاتا ہے یا برتن اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں واش کرنے کے لیے, تو ہم جاتے ہیں اور یہ اٹھاتے ہیں اور اٹھ پڑتے ہیں. جب ہم ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک جلدی سے ہم یہ کرتے ہیں نا, بینڈ ہو کر اٹھاتے ہیں, یہ ہماری بہت بڑی مسٹیکس ہے, بہت بڑی غلطی ہے. تو اس کا وزن آپ کا سارا بیک بون پر آتا ہے. تھرڈ یہ کہ کوئی بھی وزن وغیرہ اٹھانا ہو, اس سے ہیوی تو ایک چھوٹی سی چیز تھی, ایک ہیوی ویٹ لفٹ کرنا ہو اور آپ یہ سردیوں میں ایک دم سے اٹھاتے ہیں تو آپ کے پرابلمس آ جاتی ہے, چاہے وہ اوپر سے اٹھائیں یا نیچے سے اٹھائیں. ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے وارم اپ لازمی کرنا ہے, باڈی آپ کی ہیٹ اپ ہونی چاہیے, پھر آپ نے ہیوی ویٹ اٹھانا ہے. ادروائز آپ نے نہیں چھیڑنا, چاہے وہ گھر کا سامان ہو یا ویسے ہو. اگر آپ نے چھوٹا موٹا سامان اٹھانا ہے تو ویل گڈ ہے. اگر آپ نے زیادہ ویٹ اٹھانا ہے تو اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے, یا یہ نہیں کہہ سکتے ہاں جی وہ پہلے چکنا ہے, پہلے 5 منٹ وارم اپ کرے گا تو پھر چکے گا. نہیں, آپ اپنی باڈی کو آہستہ آہستہ موومنٹس دیں, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ موومنٹس دینے کے بعد آپ اس کو ویٹ کو اٹھائیں. انشاءاللہ آپ کو یہ احتیاط ہے, اللہ نہ کرے آپ کو نکلے, جس کو نکلی ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ کتنی سویر قسم کی پین ہوتی ہے. تو اب اس سے سلوشن کیا اچھا اب یہ طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ طریقہ کار بتاؤں گا کہ ایک تو جب آپ نے بستر سے اٹھنا ہے واش روم کے لیے, حاجت کے لیے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے 1 سے 2 سائڈز پہ آپ نے کروٹ لینی ہے, اور کروٹ لے کر سائڈ سے آپ نے اٹھنا ہے, یا پھر آپ بیڈ کے کارنر پر جا کر پاؤں نیچے رکھیں اور آرام سے اٹھیں. ایک دم سے آپ نے کبھی بھی نہیں اٹھنا. سیکنڈ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم زمین پر کوئی بھی چیز ہو, گلاس کپ وغیرہ کوئی بھی چیز ہو, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح اٹھانا ہے. آپ نے سب سے پہلے جب کوئی بھی چیز آپ اٹھانے لگے تو آپ نے خود بیٹھنا ہے, پہلے خود بیٹھنا ہے اور یہ چیز اٹھائی اور آپ اس طرح کھڑے ہو گئے. اس طرح کبھی بھی آپ کی بیک بون پر پین نہیں آئے گی, کسی صورت میں نہیں آئے گی پین. اور تھرڈ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے گھر کا سامان یا کچھ ویسے اٹھانا ہے تو اپنی باڈی کو اچھے سے آپ اسٹریچ کر لیں, تاکہ آپ کے جو پنجابی میں جس کو پٹھے بولا جاتا ہے, جو آپ کے ویکس ہوتے ہیں, وہ وہاں تک بلڈ سرکولیشن ہو سکے اور آپ اس کو ایزیلی اٹھا سکتے ہیں. وہ کس طرح کرنا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, تھوڑی سی موومنٹ دیں پھر واپس اوپر آئیں, تھوڑی سی موومنٹ دیں پھر واپس آئیں, آہستہ آہستہ نیچے جاتے رہیں, باڈی کو وارم اپ کریں تھوڑا سا, تاکہ فوری طور پہ آپ کی باڈی جو ہے بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے, ہارٹ بیٹ آپ کی تیز اور پوری باڈی میں بلڈ فلو آپ کا فاسٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اٹھائیں. تو اس کے ساتھ ہی میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس سے بچنا کیسے ہے اور اس سے کیسے نکلنا ہے. ویڈیو میری تک لازمی دیکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی میں اس کی ایکسرسائز بتاؤں گا اور اس بیماری سے نجات کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے آپ نے کیسے باہر نکلنا ہے. تو تب تک اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.